Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari kandangnya Pak Priyo nih teman-teman. Hari ini tanggal 16 November 2023 jam 4 lebih 11 menit. Seperti biasa kalau saya maksudnya pagi hari, subuh-subuh kalau sudah datang kandangnya Pak Priyo berarti ada pengiriman sapi teman-teman ke luar kota. Dan untuk kesempatan kali ini kita kirim ke daerah Grobogan, Jawa Tengah. 1 ekor yang ada di depan teman-teman semua berjeniskan limosin gundul. Dan ini kebetulan juga transaksinya sama saya, terus saya juga masih merasa bertanggung jawab untuk 1 ekor ini untuk mengantarkan sampai tempat tujuan teman-teman. Dan yang beli ini namanya Mas Priyo, kebetulan namanya sama Pak Priyo. Dan Mas Priyo ini posisinya sekarang lagi di Korea teman-teman, lagi merantau di Korea. Jadi Mas Priyo ini salah satu subscriber saya. Kemarin minta dicarikan atau beli 1 ekor dari tempatnya Pak Priyo, dan beliaunya sekarang lagi ada di Korea. Dan ini nanti kita kirim ke Grobogan, Jawa Tengah. Mungkin untuk kejutan untuk orang tua atau untuk istri atau untuk keluarganya yang ada di rumah teman-teman. Ini baru selesai dicombor, terus dikasih pakan hijauan. Tadi combornya juga nggak terlalu full biar nanti di jalan juga enak teman-teman. Dan ini juga Mas Dewo juga baru kasih komboran sapi-sapi yang lain juga sekalian. Kendaraannya juga baru dipanasi. Oke, nanti seperti apa proses pengiriman 1 ekor sapi teman-teman. Kita nanti lanjut kalau sudah sampai lokasi. Dan kebetulan ini juga stoknya menipis. Pak Priyo belum belanja lagi karena kemarin juga habis dari pasar Kliwon. Kebetulan laku sekitar 3 ekor kalau nggak salah. Dan ini masih sisa sekitar 2 ekor lagi teman-teman. Oke, kita lanjut nanti kalau sudah sampai tujuan di Grobogan, Jawa Tengah. Semoga aman, lancar, berangkat selamat, pulang juga selamat. Oke, lanjut. Ini sapinya mau dikeluarkan nih teman-teman. Waduh, jundil-jundil. Masih pagi udah ngajak main. Wes wol rasah wol. Budak ya. Santeng le. Bismillah, ini calon sesuatu nih teman-teman. Lehernya udah kelihatan beton, tinggal ngisi. Lebar banget kayak lapangan pingpong. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Duh, mau selangnya dipidak. Waduh. Gagah. Tuh, itu teman-teman digosoki kaki belakangnya aja nggak mengkal atau nggak nyepak.
sebenarnya jinak nih teman-teman, cuman kalau dikeluarkan dari kandang itu suka ngajak main, jundul-jundul, lari-lari. Jinak ini. Sapi favorit saya ini. Awake rasa full. Sikile wae. Duh, nyiprati le. Wah. Malah dikepet-kepet ke buntute. Is. Hai. Isahan. Bus. Jam setengah gangsal. Niki pembayaran Sampun. 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 Sampun dilunasi. Nggih. Soale kene wong tua Mas mboten ngerti. Benda nggih mriko lare. Ini langsung ditambah-tambahin nggih mboten napa-napa. Tambahin niku sing wong tuane. Kene keri. Ini sapine seneng dolanan nih Pak. Dolanan. Di medalke ngoten niku jundil-jundil, ngejak dolanan. Kalem. Udah sampai nih teman-teman. Biasa Bu nganen apa? Konco anyar. Ono kali berarti kilane. Makane kurang murah. Niku niki. Niku kilane niku, Bang. Kilan kali niku. Kali niki to? Nggih, niku kali niki. Ini kandangnya enggak pun Bu? Nggih, nembe nggih. Berarti kita pindah kene. Oh niki nembe pertama niki. Nggih. Oh. Nembe di Agustus niki mendeke Wonogiri. Ada madaan. Ternyata kula mau rencange. Oh. Nah niki kan transaksinya kalih kula. Oh, ngoten. Jadi kula nggih merasa tanggung jawab. Nggih. Kayak gitu ki mriki. Sing pertama nawarke nggih.
Nggih, kula pinggirne, Pak. Pinggirne. Angger kula nak mboten gayuk ngoten. Nek sepeda men gayuk orang mundur lho. Langsung mangan. Anu men geleke ngombe men kok nak anu ngombe bae. Ampun riyen, Bu. Ampun riyen. Oh mboten. Mengke mawon. Nggih. Mengke sore mawon mboten napa-napa. Nggih. Ini kan Mas. Guys, rumah baru le. Bagus dhewe saiki jane sing gedhe. Nah niki nek teng kandang Mas niki sing ngrawat. Kutu banget iki. Mana Pak? Kutuk niki, tapi nek dimedalke nggih jundil-jundil, ngejak dolanan. Niki pakane dwoko, komborane dwoko. Apa mripate Mas? Niku nama gatel iki lho Mas. Gatel digaruk-garuk teng ngeten iki lho Mas biasane. Mboten napa-napa niku. Pun biasa. Nggih. Salep. Yo mate nak sing mati kan yo rete. Mas niki ujane Mas. Nggih, Bu. Nggih niki nyuwun saksine Mas. Nggih. Niki wau dinten Kemis Legi, sapine kula jenengke Kemis Legi. Oh, sapine Nggih. dikasih nama Kemis Legi. Oh. Nggih. Parmi sehat. Amin. Barokah Amin. jeneng saged menjenengan ya Mas. Amin, amin. Nggih. Ila bersama asa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Niki Mas. Nggih, Bu. Niki janjakane. Kae anu. Nih. Ini kira inggir ini, Pak. Nggih. Gede sampe. Niku kula tombe prank niku, Mas. Kae mana kowe? Nek saya meleh nggih, niki sukani palangan. Nggih. Mungkin ndak mencolot. Ngikil sapine ngeten. Nggih, ndak mencolot mengke. Niki rada didhuwurke, terus niki nggih ngandhape didhuwurke. Niku kula sokai damen, Mas. Nggih. Terus sak menten iki yo. Nggih. Kula sokai damen ngandhape niki kan damen. Tapi sementara niki disukani bambu mboten-mboten. Ndak mencolot. Lah nek winginane niku tani lah kecendekan. Ternyata sudah ada 3 ekor teman-teman. Ambek sapa nang iki ibu kono. Informasinya apa? Beli dari Wonogiri. Untuk lama jadi tangan. Mas lho. Di tangan. Tangan. Ini pendetan pinten, Bu? Ngeten iki, Bu. Niki dik wingi 17. 11. Sekeng Wonogiri. Nggih. Purwantara. Purwantara. Nggih. Nak niku kalih 3 dosa wingi. Oh niki pedet-pedet niki. Yeah. Nggih saya, Bu. Saya. Ternyata kandang baru nggih, Bu. Nggih. Kandang baru diisi baru bulan Agustus kemarin nggih. Baru pertama kali. Ya mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Sing ngopeni sehat, sapine sehat. Kaget. Mas, tuku siji tok, Mak, wong kita iki nganu ora iso dicairke nggon depositone ngono. Nggih. Ya wis ra apa-apa, Leng. Terus ndek wingi nggih anu sanjang eneng sing apik mboten ngoten. Nggih, kawingan pun deal niku terus yo Mas mbok nganu goleki siji meneh ngoten. Tapi sing iso sing apik sisan ben ora tanggung ngoten lho. Kalau tawak-tawake dereng enten sing srek. Dadi mboten nganu mboten sios. Kalau wingi enten jane apik cuman dilalae kula pas sakit. Oh. Kula mboten saged teng kandang dadine pun pajeng riyen. Angger kita dikai rego kaya aku kan bisa kan. Mantap nih, Bu.
Kandangnya kandang baru. Nah ini komborannya ngagem napa niki, Bu? Ngagem pola, sentrat, Pola, sentrat, ampas tahu. Nggih. Ampas telo mboten? Nah, Ampas telo. nggih. Nganu Mas, jedak. Oh, jedak kantul. Wah, malah komplit. Nggih. Niki polane wingi tokone anu, nembe kosong. Nembe kosong. Nggih. Oh, niki sentrate nggih. Sentrat, ampas tahu, polar, katul. Wah, malah jos komplit. Istimewa. Sak bak ngeten iki nggih. Nggih. Lah niku rong bak bablas niku. Nggih. Terus anu minumnya dikasih gula abang, gula merah. Oh, wah malah saya nih Bu. Nggih. Niki Oh, mantap. wingi kan nganu sempet yo otrone di dadi usaha gula abang lah mboten mlaku. Oh, ngoten. Dadange tesih. Masih nandangi mboten enten. Jadi nggih mlampah pun 2 tahun Mas. Nah niki terus sing ngarit ki sinten niki? Nika Bapak. Oh niku. Oh. Pun enten bocah niku. nika sing ngarit kek. Le ingu sapi ya le, karemu mak. Ya, sampai di Kalau wingi nggih napa tanglet-tanglet karpet. Tapi kula mboten gadah channel to dadine wah kula mah mboten ngerti ya Mas nek karpet. Ning biasane nggih regine tadi awis. Sak lembar niku paling 500-an. Nggih, nggih, mriki kebun jati mriki tuane 500. Sing gadah sapi pegon. Nggih. Jadi teplesane nggih kuping iso dicikuk ra piye, Mas? Ning teplesane. Saged niku dicabut saged. Pendet mawon Mas, kula mau pendete Mas. Oh, nika mawon kula mah mboten pengalaman ya. Kon aku sing dikok kok mah ngono. Ganteng-ganteng gak mah.